प्लस टू सेकेंड इयर पिला मानकु आउ गोटे स्वागत पिला माने तुम इतिहास बईर चैप्टर 1 रही कौन ना प्राचीन भारतर इतिहास उपादान यही विषय पिला माने आज कौन करबा ना आमे किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करबा। जदि तुम आम चैनल ले नुआ तेबे वीडियो को लाइक करी चैनल को निश्चित सब्सक्राइब करो। तेबे चलो आज क्लास टी को आरंभ करबा। पिला माने तुम पई प्रथम क्वेश्चन पचारछि नासिक प्रशस्ति रु केउ शासक कथा जना पड़ी थाए। नासिक प्रशस्ति पिला माने केउ शासक कथा जना पड़े ना नासिक प्रशस्ति सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी विषय में पिला माने जना पड़ी थाए। सेकंड क्वेश्चन कौन देला? सेकंड क्वेश्चन देइछि अभिलेख उपादान गुडी को केते भाग रे विभक्त करा जाइछि एवं सेगुडी सब कौन। पिला माने अभिलेख उपादान को 5 भाग रे विभक्त करा जाइछि। सेगुडी होछि प्रशंसा व्यंजक अभिलेख, स्मारक अभिलेख, धार्मिक अभिलेख, आ गोटे होछि कोन आज्ञापत्र एवं दानपत्र। 3 नंबर क्वेश्चन देखिबा। 3 नंबर पचारछि ऑक्सफोर्ड अभिलेख केउ शासक गुणगान करे ना पिला माने ऑक्सफोर्ड अभिलेख आदित्य सेनकर गुणगान करिथाए। 4 नंबर देखिबा। 4 नंबर पचारला बयनार संच मुद्रा केउ विषय उपर आलोकपात करे ना पिला माने बयनार संच मुद्रा गुप्त जुगर वाणिज्यिक अवनीति उपर पिला माने आलोकपात करिथाए। 5 नंबर पचारछि पिला माने प्राचीन ओडिशार इतिहास रचना करिया पई किए बहु उपादेय तथ्य जोगाई थाए। गोटे पिला माने अछि किए ना कटकर राजवंशावली, आ गोटे होछि पिला माने किए ना उड्र देशर राजवंशावली। एई दुईटी जिनस पिला माने कोन करे ना प्राचीन इतिहास रचना करिया पई बहुत तथ्य जोगाई थाए। एई दुईटा मन रखिबो, गोटे होछि कटक राजवंशावली, आ गोटे होछि उड्र देशर राजवंशावली। तेबे 6 नंबर देखिबा। 6 नंबर पचारला केउ व्याकरण तथ्यरु इतिहासर उपादान मिले। केउ व्याकरण तथ्यरु इतिहासर उपादान मिले? गोटे होछि पिला माने पाणिनि, आ गोटे होछि पतंजलिक व्याकरण तथ्यरु ऐतिहासिक उपादान मिली थाए। पाणिनि कोन लिखिथिले पिला माने, पतंजलि कोन लिखिथिले, दीटा आगो कमेंट रे निश्चित जणैबो। तेबे 7 नंबर देखिबा। 7 नंबर पिला माने तम पई पचारछि काश्मीर राजवंशर इतिहास केउ ग्रंथरु जणा पड़ी थाए। काश्मीर राजवंशर इतिहास पिला माने राजतरंगिणी ग्रंथरु जना पड़ी थाए। पिला माने जो राजतरंगिणी के किए लिखिथिले पिला माने सेटा कमेंट रे निश्चित जणैबो। तेबे 8 नंबर देखिबा। 8 नंबर पचारला प्राचीन भारतर इतिहास रचना करिया पई केते प्रकार उपादान रहिछि एवं सेगुडी सब कोन। प्राचीन भारतर इतिहास रचना करिया पई पिला माने 3टी उपादान रहिछि। गोटे होछि प्रत्नतात्विक, आ गोटे होछि साहित्यिक, आ गोटे होछि पिला माने कोन ना अभिलेखगारीय उपादान। तेबे 9 नंबर देखिबा। 9 नंबर पचारछि अभिलेख गुडी को केउ भाषा रे लिपिबद्ध होइथिला बा अभिलेख गुडी को पिला माने केउ भाषा रे लेखा होइथिला ना अभिलेख गुडी को पिला माने प्राकृत भाषा रे लिपिबद्ध होइथिला। एडा पिला माने एक मार्किया क्वेश्चन आसे, मने रखिबो एटा। अभिलेख गुडी को पिला माने प्राकृत भाषा रे लिपिबद्ध होइथिला। तेबे 10 नंबर देखिबा। 10 नंबर पचारला चारि वेद केबे रचित होइथिला। आम हिंदू शास्त्र रे पिला माने 4टी वेद अछि। 4टी वेद पिला माने केबे लेखा होइथिला। 4टी वेद पिला माने ख्रीष्टपूर्व 2000 रु 1500 मध्य बा वैदिक सभ्यतार रचित होइथिला। 11 नंबर देखिबा। 11 नंबर पचारला लुम्बिनी अभिलेख केउ शासकंकर गुणगान करे। लुम्बिनी अभिलेख पिला माने सम्राट अशोकंकर गुणगान करिथाए। तापर पिला माने 12 नंबर पचारला गौतम पुत्रंकर विषय रे केउ प्रशस्ति रु जना पड़े। गौतम पुत्रंक विषय रे पिला माने नासिक प्रशस्ति रु जना पड़े। ऊपर आमे डिस्कशन करिके एबे आसिले। पिला माने 13 नंबर क्वेश्चन पचारला भारत इतिहास भारत बाहर संबंध रे थिबा केउ शिलालेख रु सूचना मिले। भारतर इतिहास भारत बाहर संबंध रे थिबा केउ शिलालेख रु सूचना मिले। आंसर देला कोन ना भारतर इतिहास संबंध रे भारत बाहर एशियार माइनर अंचल ले थिबा बोगाज कोई लेख एवं पारस्य रे थिबा शिलालेख रु सूचना मिली थाए। एटा मने रखियो पिला माने, ए वर्डटा टिके डिफिकल्ट वर्ड अछि, मने रखियो। तेबे 14 नंबर देखिबा। 14 नंबर पचारला कुमारपाल चरितर रचयिता किए। पिला माने कुमारपाल चरितर रचयिता होचंती किए ना हेमचंद्र। 15 नंबर पचारला कोन ना कुमार संभवर रचयिता किए। कुमार संभवर रचयिता पिला माने मन रखिबो किए ना कालिदास। 16 नंबर पचारला कोन? 16 नंबर पचारला पार्क ऐतिहासिक युग पिला माने काहाकू कुहा जाए ना कोन? पार्क ऐतिहासिक युग पिला माने काहा कुहा जाए ना ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी रो पूर्ववर्ती समय को पिला माने पार्क ऐतिहासिक युग कुहा जाए। एटा मने रखिबो कोन ना
ଖ୍ରୀଷ୍ଟपूର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମୟକୁ ପିଲାମାନେ ପାର୍କ ଐତିହାସିକ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ପଚାରିଲା କ'ଣ ନା ଇତିହାସର ରଚନା କେବେ ହୋଇଥିଲା ନା କେବେ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଇତିହାସର ରଚନା ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା 18 ନମ୍ବର ପଚାରିଛି ଇତିହାସ ଲେଖିବା ପାଇଁ 2ଟି ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନର ନାମ ଲେଖ। ଇତିହାସ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ 2ଟି ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ କ'ଣ ଥିଲା ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ଭ୍ରମଣକାଣିକ ବିବରଣୀ। ଇତିହାସ ଲେଖିବା ପାଇଁ 2ଟି ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବୈଦେଶିକ ଭ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ବିବରଣୀ ହେଉଛି ଇତିହାସ ଲେଖିବା ପାଇଁ 2ଟି ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ। ତାପରେ 19 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି 19 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଲିପି ବା ଲେଖରେ କେଉଁ ବିଷୟ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଲିପି ବା ଲେଖରେ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ବିଷୟ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ନା ଲିପି ବା ଲେଖରେ ରାଜା ଓ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରଶସ୍ତି ଗାନ ହୋଇଥାଏ, ଶାସନଗତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥାଏ, ନୀତିଗତ ଅନୁଶାସନ ରହିଥାଏ ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପଦବୀ ମଣ୍ଡନ ଦାନପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିଦିଅ। ଲିପି ବା ଲେଖରେ ପିଲାମାନେ ରାଜା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି, ପ୍ରଶସ୍ତି ଗାନ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ, ଶାସନଗତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥାଏ, ନୀତିଗତ ଅନୁଶାସନ ରହିଥାଏ ଓ ବୈଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପଦବୀ ମଣ୍ଡନ ରହିଥାଏ, ଦାନପତ୍ର ରହିଥାଏ ଇତ୍ୟାଦି ଲିପିବଦ୍ଧରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ ଲିପିବଦ୍ଧରେ ମାନେ ଲିପିରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ତେବେ ପିଲାମାନେ 20 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 20 ନମ୍ବର ପଚାରିଛି ଭାରତର ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହାସିକ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ'ଣ ଅଟେ। ଭାରତର ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହାସିକ ଗ୍ରନ୍ଥ କ'ଣ ନା ପିଲାମାନେ ଋଗ୍ବେଦ ହେଉଛି ଭାରତର ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହାସିକ ଗ୍ରନ୍ଥ। ତେବେ 21 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 21 ନମ୍ବର ପଚାରିଲା ଓଡ଼ିଶାର 2ଟି ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନର ନାମ ଲେଖ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲଳିତଗିରି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଶିଶୁପାଳଗଡ଼। ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଶାର 2ଟି ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ ଅଟେ। ଲଳିତଗିରି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର 2ଟି ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ ଅଟେ। 22 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଲା 22 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କେଉଁ ସମୟରେ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ ବହୁ ଭାବରେ ହୋଇଥିଲା ନା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟଯୁଗର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ ବହୁ ଭାଗରେ ହୋଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଛାପା ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା ସେଇଟା ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଯୁଗରେ ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବ। ଏଇଟା ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା। ତେବେ 23 ନମ୍ବର ପଚାରିଲା କ'ଣ 23 ନମ୍ବର ପଚାରିଛି ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି ଓ କ'ଣ କ'ଣ। ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ପିଲାମାନେ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଧର୍ମୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ। ତାପରେ 24 ନମ୍ବର ପଚାରିଛି ପିଲାମାନେ ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଖାତାରେ ଲେଖିବ ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବ। ନା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ସାହିତ୍ୟ ରଚନାକୁ ପିଲାମାନେ ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ସାହିତ୍ୟ ରଚନାକୁ ପିଲାମାନେ ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେବେ 25 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 25 ନମ୍ବର ପଚାରିଛି କେଉଁ ଆଇନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରାଜାମାନଙ୍କର ନୀତି ଶାସକମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର କହିବାର ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ନା ଧର୍ମସୂତ୍ର ଏବଂ ମନୁସ୍ମୃତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ରାଜାମାନଙ୍କର ନୀତି ଶାସକମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। କେଉଁଥିରେ ହୋଇଛି ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଧର୍ମସୂତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ମନୁସ୍ମୃତି। ମନୁସ୍ମୃତି ପିଲାମାନେ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୋଟେ ତା ଦେହରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ରାଜାମାନଙ୍କର ନୀତି ଶାସକମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି। ତେବେ 26 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 26 ନମ୍ବର ପଚାରିଛି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ପରିଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିବା 2 ଜଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ପରିଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିବା ପିଲାମାନେ 2 ଜଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ପିଲାମାନେ ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ଫାଇୟାନ୍, ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗର ମେଘାସ୍ତିନିସ୍ ଏବଂ ହର୍ଷଙ୍କ ସମୟରେ ହୁଏନ୍ସା ଭାରତର ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ। କିଏ କିଏ ଆସିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ନା ଫାଇୟାନ୍ ଆସିଥିଲେ, ମେଘାସ୍ତିନିସ୍ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କିଏ ଆସିଥିଲେ ନା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଆସିଥିଲେ ହୁଏନ୍ସାଙ୍କ ସମୟରେ। ବୁଝିପାରିଲ? ସରି ପିଲାମାନେ ହର୍ଷଙ୍କ ସମୟରେ ହୁଏନ୍ସା ଆସିଥିଲେ। ତେବେ 27 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ମଲହୋରୀ ଲୌହ ସ୍ତମ୍ଭାବୀ ଲେଖରୁ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ମଲରୋହି ଲୌହ ସ୍ତମ୍ଭାବୀ ଲେଖରୁ ପିଲାମାନେ ଗୁପ୍ତ ବଂଶର ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। 28 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ କିଏ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳରେ ପାଲୁର ବନ୍ଦର ଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।
किए ओडिशार उपकूल पिलामाने पालुर बंदर थिबा प्रकाश करथिले ना भौगोलिक टेलिकम भौगोलिक टेलिकम पिलामाने ओडिशा उपकूल ठारे पालुर ठारे एक प्रसिद्ध बंदर थिबा प्रकाश करथिले। भौगोलिक टेलिकम पिलामाने ओडिशा उपकूल पालुरा ठारे एक प्रसिद्ध बंदर थिबा प्रकाश करथिले। पिलामाने आजिर क्लास एतिकी थिला। जदि तमे भिडियोटी भल लागि थबो तेबे भिडियो गोटे लाइक करी चैनल को निश्चित सब्सक्राइब करिवो। देखा हवा परवर्ती क्लास रे।